Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, meet me again with Miss Andri in English lesson. This time I would like to share you about narrative text. Here I ask you to create your imagination. Before going to our lesson, I would like to share you about learning objectives. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu to identify the social function, generic structures, and language features of narrative text. Then, to make a kind of narrative text in written or orally. There are some types of narrative text. For example, fable, legend, fairy tale, folktale, myth, short story, and novel. Setiap teks memiliki 3 komponen yang membentuk teks tersebut sehingga dapat membedakan dari teks-teks lainnya. First, pertama itu social function atau communicative purpose or intention of writing. Ini tujuan penulisan teks atau tujuan si penulis menulis teks tersebut. Then, generic structure. Nah, ini struktur kebahasaannya. Ini yang akan membedakan teks satu dengan teks lainnya. The last, language features. Ciri-ciri kebahasaannya. Unsur-unsur grammar yang membangun sebuah teks. What is the communicative purpose of the text? The communicative purpose of narrative text is to tell a story, menceritakan sebuah cerita about something or someone, tentang sesuatu atau seseorang. Or yang selalu familiar kita dengar itu to amuse or entertain the readers, menghibur pembaca. Jadi, sebuah teks naratif harus mengandung unsur entertaining, hiburan. How about the generic structures of narrative text? There are 4 generic structures of narrative text. The first, orientation. Apa itu orientation? Orientation itu pengenalan dari characters, place, and time. Pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Orientation selalu ada di paragraf pertama. Second, complication. Apa itu complication? Complication isinya tentang mulai munculnya masalah yang dialami oleh si tokoh utama. Then, the third, resolution. Resolution itu solusi to the problem, solusi masalah. Apakah masalah itu dapat diselesaikan dengan baik atau dengan buruk, atau berakhir dengan bahagia atau sedih? Nah, itu di resolution. The last, reorientation. Nah, reorientation ini optional. Artinya mungkin ada, mungkin tidak dalam sebuah teks, atau boleh ada, boleh tidak. Apa itu reorientation? It gives a closing remark to the story. It consists of moral lesson or advice. Nah, isi dari reorientation itu tentang moral lesson atau nasihat. Then, language features. Ciri-ciri kebahasaan sebuah teks naratif terdiri dari past tense. Past tense itu penggunaan verb kedua atau penggunaan past verb. Contohnya di sini ada kata gave yang ditulis tebal. Yang kedua, nouns, kata benda. Contohnya lion, dog. Ketiga, pronouns itu kata ganti, ada kata she, you, etc. Noun phrases, contohnya beautiful girl, a young man, a coast guard, etc.
Time connectives or conjunction. Contohnya, sometimes, when, etc. Adjectives, ada kata pretty, suspicious, strange, dan masih banyak lagi. Then, adverbs. Ada kata angrily, sadly. Ini beberapa contohnya ya. Then, adverbial phrases of time. Kata keterangan waktu. Contohnya, a few months later, once upon a time, one day, etc. Adverbial phrases of place. Kata keterangan tempat. Contohnya, in the woods or in a village. Selanjutnya, cirinya ada action verbs atau material processes. Contohnya ada kata ate, went, cut up, killed, etc. Verbal process ada saying verbs, reviews, asked, said, etc. Then thinking verbs ada feeling verbs or verb of senses. Contohnya ada kata felt, thought, smelled. And the last ada direct, indirect speech. Nah, sekarang kita coba simak dan baca The Story of Choba Lake. Nah, untuk lebih paham tentang cerita ini, saya memberikan beberapa pertanyaan terkait The Story of Choba Lake pada slide berikutnya. Silakan disimak dan dikerjakan. That's all about narrative text. Happy studying. See you in the next lesson.